I couldn't type this, man. I think it's so slow. まあ、そうですね。っていうか、まあ、一応、ブーストしてくれた人が過去に、まあ、何回かいるんですけど、 I feel like I'm doing Braille. どうしても全然問題はないんですけど、 I feel like I'm doing Braille. そうですね。 Try typing it helps. まあ、作者さんとかの方に、 I don't like using the keyboard before. I remember when you were using that first keyboard, I would use your arm. I know. Oh my god, I got that keyboard that's silent. Yeah. I heard about it. Ooh, that's nice. So good. ブースト、ね、これ一緒に。 あとは安直にやめて、ベージュでもないな、なんか、わかんないです。いや、どれにくれがこういうところ欲しい。Especially when you're not on hold.